Para iti balitang espesyal, may sa baruan ay dumduma ang record na aramin ni Christian Roberto Lopez Rodriguez ti Spain, tano kompleto na ti kapaspasan na 100 a metro a bayat, ti panagbalansya na iti full Q, iti ramay na iti uneg ti 13.75 a segundo. Impakita ni Lopez Rodriguez ti kapaspas, balance ken konsentrasyon, iti karit nga kasapulan iti natipker nga koordinasyon, tapno mapagtalin na an nakatakder ti full Q bayat ato martaray. Gapo iti balay gina, nabigbig ti performance na kas may sa kadagiti na isang sangayan a record, iti beneg ti panagsanay ken endurance. Ditan ti balitang espesyal ti Bombo ni San Dios, Shock ni Bombo, Jonathan Cabildo, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, basta radyo, Bombo!